देखो जला घर किसी का, ये टूटे हैं किसके सितारे। सना जावेद और शोएब मलिक की शादी पर पाकिस्तान समेत इंडिया के अफराद हैरान रह गए हैं और उनकी शादी दोनों ममालिक में टॉप ट्रेंड बनी हुई है। शोएब मलिक की पहली शादी 2002 में आयशा सिद्दीकी से हुई थी, जो कि हैदराबाद इंडिया के अंदर टीचर थी, और फिर उनकी ये शादी 7 अप्रैल 2010 को उस वक़्त ख़त्म हो गई जब आयशा सिद्दीका ने सुना कि शोएब मलिक सानिया मिर्ज़ा से शादी करने जा रहे हैं। वो इस सिलसिले में पुलिस थाने भी चली गई थी और उन्होंने अपनी कंप्लेंट दर्ज भी कराई थी, लेकिन उस वक़्त के मीडिया ने उस खबर को दबा दिया था। शोएब मलिक ने आयशा सिद्दीकी को जो तलाक दी थी उसके एवज में 15 करोड़ हक महर भी अदा किया था। फिर उन्होंने 12 अप्रैल 2010 को इंडियन टेनिस खिलाड़ी सानिया मिर्जा से दूसरी शादी कर ली। उनकी पहली बीवी का तल्लक भी हैदराबाद इंडिया से था, और जबकि उनकी दूसरी बीवी का तल्लक भी हैदराबाद इंडिया से था। और मजे की बात है कि उनकी तीसरी बीवी का तल्लक हैदराबाद पाकिस्तान से है। शायद उन्हें हैदराबाद बहुत ज्यादा पसंद है। कराची, लाहौर, पेशावर, फैसलाबाद, कोयटा, एक रास्ता पाकिस्तान और एक रास्ता वर्ल्ड। आप दुनिया में जहाँ कहीं भी हमारा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। शोएब मलिक और सानिया मिर्जा की शादी जो 12 अप्रैल 2010 को हुई थी, उसका एहतमाम हैदराबाद के ताज कृष्णा होटल में किया गया था और उनकी शादी पाकिस्तानी रस्म रिवाज के मुताबिक की गई थी, जबकि शोएब मलिक ने वलीमा की तकरीब अपने आबाई वतन सियालकोट में मुनक्कद की थी। शोएब मलिक और सानिया मिर्जा की शादी को दुनिया भर के मीडिया ने ऑनलाइन तवज्जो भी दी थी और कवरेज की थी, और शादी के तकरीबन 8 साल बाद 23 अप्रैल 2018 को सोशल मीडिया के जरिए दोनों ने ऐलान किया था कि सानिया मिर्जा उम्मीद से हैं, और फिर उनका पहला बेटा 30 अक्टूबर 2018 को पैदा हुआ था। सानिया मिर्जा के बारे में ये कहा जाता है कि टेनिस स्टार के पास तकरीबन 7.5 अरब रुपए की दौलत मौजूद है। एक साल पहले शोएब मलिक और बुलबुल ड्रामे की मरकजी किरदार अदा करने वाली आयशा उमर की एक फोटो शूट वायरल हुई थी, जिसमें दोनों को देखा जा सकता है कि वो दोनों एक दूसरे के बहुत ही करीब थे। उस वक्त भी सोशल मीडिया पर अफवाहें उड़ गई थी कि दोनों ने शादी कर ली है, और उसके बाद ही सोशल मीडिया पर ये खबर ट्रेंड करने लगी थी कि सानिया मिर्जा और शोएब मलिक अलहदा हो गए हैं। लेकिन फिर उन्हें एक प्रोग्राम की होस्टिंग करते हुए देखा गया और उनके चाहने वाले ये भूल गए कि उन दोनों के दरमियान तलाक हुई है या नहीं हुई, और उन दोनों ने मीडिया के ऊपर आकर भी कभी इसके ऊपर बात नहीं की थी। अभी शोएब मलिक ने दिखाया कुछ और है और अपनाया कुछ और है, यानी कि उनका स्कैंडल तो आयशा उमर के साथ नजर आ रहा था, लेकिन वो शादी कर गए हैं सना जावेद के साथ, जिसके साथ पिछले 3 साल से कह रहे हैं कि वो डेटिंग भी कर रहे थे, लेकिन इसका इल्म सिर्फ सानिया मिर्जा को था। और यही वजह थी कि वो एक वर्ल्ड कप के मैच को इमरजेंसी के तौर पर छोड़कर वापस आ गए थे। शोएब मलिक और सना जावेद ने 20 जनवरी 2024 को शादी की है, और रिश्ता अज़वाज में मुंसलिक होने के बाद उन्होंने सोशल मीडिया पर अपनी तस्वीर शेयर करके अपने चाहने वालों को बताया है कि वो शादी के बंधन में बंध चुके हैं। सना जावेद शोएब मलिक के साथ अपनी शादी की अनदेखी तस्वीर शेयर कर रही हैं, जिनमें वो रूसी लिबास में एक दूसरे से मिलते हैं और मुस्कुरा रहे हैं। ये बताते चलें कि शोएब मलिक की ये तीसरी शादी है, जबकि सना जावेद की ये दूसरी शादी है। सना जावेद ने पहली शादी गुलकार उमैर जस्सीवाल से 2020 में की थी। ये भी कहा जाता है कि शोएब मलिक पिछले 3 साल से जिस टीवी शो में जाते थे, उसके होस्ट से ये भी मुतालबा करते थे कि उनके साथ सना जावेद को भी बुलाया जाए। अगर हम पिछले चंद टीवी शो देखें तो सना जावेद उनके साथ मुख्तलिफ टीवी चैनल्स के शोज में मौजूद थी। ऐसा ही उन्होंने एक निजी टेलीविजन समा टीवी के शो में भी किया था कि जब उन्हें बुलाया गया था तो शोएब मलिक ने कहा था कि सना जावेद को भी यहाँ पर बुलाएं। जबकि शोएब मलिक ने यह मुतालबा किया था, उस वक्त सना जावेद ने
گلوکار عمیر جسیوال سے طلاق نہیں لی تھی، بلکہ وہ اس کے ساتھ رشتہ ازدواج میں منسلک تھی، لیکن شاید ثنا جوید کے شوہر عمیر جسیوال کو اس بات کا علم نہیں تھا۔ البتہ کرکٹر کی پہلی بیوی یعنی کہ ثانیہ مرزا، جو کہ کڑی نظر شعیب ملک پر رکھے ہوئی تھی، انہیں علم ہو چکا تھا اور ان دونوں کے ہی تعلقات کی وجہ سے شعیب ملک اور ثانیہ مرزا کے درمیان طلاق ہوئی۔ شعیب ملک کی فیملی اور ان کی بیوی ثانیہ مرزا نے بہت کوشش کی کہ ان کی شادی بچ جائے، لیکن شعیب ملک نہ مانے اور پھر بات طلاق پر پہنچ گئی۔ اور جو ہی ثنا جوید نے عمیر جسیوال گلوکار سے طلاق لی تو ٹھیک 3 مہینے کے بعد کرکٹر شعیب ملک نے بھی ان سے شادی کر لی۔ پی کے میگا ویڈیوز کے سبسکرائبر ثنا جوید اور شعیب ملک کی شادی کے اوپر کیا کہتے ہیں؟ اپنے ثنا جوید نے پہلے رشتہ یعنی کہ عمیر جسیوال کے رشتہ ازدواج میں ہونے کے باوجود شعیب ملک سے ڈیٹنگ کی، کیا یہ صحیح تھی، کیا غلط تھا؟ اپنے خیالات کا اظہار کمنٹس باکس میں کر کے ہمیں آگاہی دیجیے۔ دوستو پہلا کمنٹس آیا ہے رابی پیرزادہ کی ویڈیو کے اوپر، جنہوں نے کمنٹس دیا ہے وہ کہتے ہیں، ان کا نام ہے ڈاکٹر محمد فضل اللہ، اور وہ کہتے ہیں برادر یو ہیو ڈن ایلیبریٹ ریسرچ آن امپورٹنٹ انفارمیشن، ونڈرفل، تھینک یو۔ بہت بہت آپ کا بھی ڈاکٹر صاحب شکریہ کہ آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی، ہماری ریسرچ پسند آئی۔ وحید مراد لیجنڈ کی ویڈیو کے اوپر تبصرہ کر رہے ہیں یا کمنٹس دے رہے ہیں یا کمنٹس دے رہی ہیں، ان کا نام ہے نیدا جان، وہ کہتی ہیں ریسٹ ان پیس وحید مراد۔ اس کے بعد جی میکال ذوالفقار کی ویڈیو کے اوپر کمنٹس آیا یوزر ہائی 90 بائی سم تھنگ، انہوں نے آئی ڈی بنائی، وہ کہتے ہیں آئی لائک پاکستانی ایکٹر میکال ذوالفقار، ہی از گڈ لکنگ، آئی ایم دا بگ فین of Mikal Zulfikar. He is very kind-hearted and cute. شمیلہ اختر خان ان کا نام ہے، جنہوں نے یہ کمنٹس دیا ہے، اور مجھے ایسا لگ رہا ہے یہ پاکستان سے باہر رہتی ہیں یا انڈیا سے ان کا تعلق ہے۔ ریویو میں نے بنایا تھا اللہ ہی اللہ کیا کرو اس گانے کا، تو اس کے اوپر محمد صدیق کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سب جانے والوں کی مغفرت فرمائے۔ مصطفیٰ زاہد ہمارے بہت ہی زبردست سنگر ہیں، لیکن آج کل وہ نظر نہیں آ رہے۔ ان کی ویڈیو کے اوپر ایم ڈی عبدل روف نے کمنٹس دیا ہے، وہ کہتے ہیں کہ ماسٹر پیس سنگر۔ فخر عالم کے اوپر میں نے ویڈیو بنائی تھی، بڑی محنت سے یہ ویڈیو بنائی تھی، لیکن ایشو یہ بن گیا کہ اس میں میری آواز کچھ مدھم ہے اور میوزک جو بیک گراؤنڈ میوزک میں لگاتا ہوں کچھ ہائی ہے۔ جی ہاں، عمران جو ہے نا وہ اس کے بارے میں انڈیکیٹ کر رہے ہیں، انشاءاللہ دوبارہ اس کے اوپر ریویو بنائیں گے اور اس میں میوزک اگر ایڈ بھی کریں گے تو اس کا والیوم بہت لو رکھیں گے۔ یہ تھے وہ کمنٹس جو آپ نے ہماری پچھلی ویڈیو پر دیے تھے، اسی طرح کمنٹس دیتے رہیے، ہم اگلی ویڈیو میں شامل کرتے رہیں گے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے، اپنی فیملی کا بہت سارا خیال رکھیے۔ تھینک یو سو مچ۔ I am Nasser Hassan. Please like the video and subscribe PK Mega Videos channel.